Aji tu time pass pasti tukra lagai na sih deh. Manu phelai na thakana. Sawo pawon nai. Mast choto le mast ase. Le pawon nai najni. Tukra halgi na sih. Fisher man lamba se ule भी साफा न कराला से जंगल हाला तो मिला गौरी लागोर मुर्की लागोर तामुल बागान आज ला वीडियो तो मैं तो मास धरिबो आरो किमान धरिबो पारबो देखाबो आरो लास्ट तक चाइ देबि आरो साफा करगेना फ्राई करगेना किनका राखि आरो आमी लास्ट तक किनका करे तो फर्स्ट तो लास्ट तक बनाइना अपलोड कर दिया আছে तो मरम ब्रा लास्ट तक चाइ देबि आरो मरम ब्रा मगे सपोर्ट कर देबि आरो सब्सक्राइब करा नै गले मरम ब्रा सब्सक्राइब कर देबि सो लेट्स स्टार्ट Blessings of God. Sort mo man we gift di tayo do. Kile manya sene. Mi poila to saitan logo de berai tak shile vi te to isor la party te ishe. Poila to saitan la kam karo le man koshi paita shile te kan sab king lagi gene te to sab chhar de she to sura mo man madad karo. अपने घन भी आमी इंशिना करो साबि तो की गोले भी इसर अपने के मदद करो माने पूरा की कोले भी ना कावे तो चमड़ा लोग छिंगे ना बाबा या प्राइस मोमले आमी सिबो आमिलती की पगाबती ल तबु वागे ते काउना केसना ल पुगुना आलो गेन या अकेले की मोमो को को या होटल खाना सुन के पेगे को मुझे मगर ये खा के मगर ये खा के मुझे मगर लगे तुम लाने लगे इसी मगर लगे आना दो आखा के केमी ये को खा जावे तेल मस्त होगा ना सब के नहीं बहुत बहुत पिटी बहुत नहीं मार के तेल मस्त लो तेल मस्त ना पाना लग पानी का लगे chocolate kan gue yo ukur satu tuh lupa ukur satu boleh ini sih
Hmm? इनका फ्राई करके ना रखे तो मैं और बात खत्म देना एक दुईटा पर खाए बेसी भालो से इनका रखा तो और आज तो फ्राई करवा फ्राई करके नहीं ते रखे हुआ रोते भी अलग मांस की खाते ना इनका ला सब्जी बनाए ना फ्राई करके ना रखे है भाल मैं तो खाने इंटरेस्ट से और आज तो सब्जी तो बना वाला से अपने का नहीं तो जाने ना तो आँखों ने से मगन आँखों ने बना आप चीते आँखों ने पका आप चीते पानी उलाए ना तो ला तो अलग जाति खान तो कौन भी ना जाने के ना था कि वो अलग ट्राइब खान दो खाले सेमा खाने खाए तो और किन का उलाए किन का पका है तो खाने को ना जाने के ना था कि तो कैंसर भी बहाल हो गए तो ला तो ना तो इतना तो सोयाबीन ला अलका वाइन भी बना सरो इसे तो ला सोयाबीन ला जूस खान बना सरो इसे और itu तो प्योर आसे itu तो सोयाबीन पकाप चिते आखोने बना बोले पकाप चिते पानी उला लाना तो itu पानी तो पकाई के ना खाए तो itu किन का पकाया हमें itu ला भी अपने कन के दिखाओ इजा तो इनका पानी आसे ना और लास्ट की हो जाओ कल्ला कल्ला और जेली जेली हो जाओ itu तो गाम निशना हो जाओ तो मैं दिखाओ itu भी enggak tahu Kira kira sama kan? Wah, lo jo, tôi làm bài ra anh thật đấy. À thì nó đã tới rồi.
খতম হৈছে আসল তো মছলা খান সব মিলাই কিনা ইটো মিক্স কৰি কিনা ফ্ৰাই কৰি না হ'লে আজি তো মই অলপ তাড়াতাড়ি হোৱা পৰা না টেষ্ট কৰি চাব গ'লে একটা টেষ্ট কৰি চাবি কাৱে nào cái lớn nhất mà cái wow cái mast মজা khăn phải আজি নিমিত্তে ইমান তাকে আছে তো মৰম পৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি শ্বেয়াৰ কৰি দিবি লাইক কৰি দিবি কমেণ্ট কৰি দিবি আৰু নেক্সট ভিডিঅ'তে লগ কৰোঁ দে বাই বাই